جو تحائف لیے گئے ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ آپ نے وہ آڈیو لیک سنی ہے جس کے اندر محترمہ بشرا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ان تحفوں کی تصویر مت کھینچنا، ان کو گھر سے باہر نہ لے کے جانا، یعنی لالچ کی ایک انتہا ہے کہ ان تحفوں سے علیحدگی بھی برداشت نہیں تھی اور ان تحفوں کو بڑے قریب اپنے رکھا گیا کیونکہ پتہ تھا کہ ان کو بیچ کے بہت بھاری رقوم حاصل کی جائیں گی. یہ قوم کا پیسہ تھا، یہ قومی خزانے میں جمع ہونا تھا. اربوں روپے کے تحفے بیچے، اربوں روپے کے. گراف کے ڈائمنڈ کے سیٹ ہیں، رولیکس کی گھڑیاں ہیں، اور ان کو بیچنا تو چلے جرم ہے ہی ہے کہ بلیک مارکیٹ میں بیچا. اس کے بعد وہ تحفہ لینا ڈکلیئر بھی نہیں کیا. ہر پبلک آفس ہولڈر جو سرکاری عہدہ رکھتا ہو اس پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ کوئی تحفہ لیتا ہے تو وہ اس کو ڈکلیئر بھی کرے، اور اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتا تو یہ جرم ہے. اور اس کے بعد ڈکلیئر نہ کرنا جرم، بلیک مارکیٹ میں بیچ کے رقوم حاصل کر کے یہ کہنا کہ میں نے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہیں، مگر وہ رقوم مطابقت نہ رکھتی ہوں ان تحائف کی قیمت کے ساتھ، تو پھر باقی پیسے کہاں پہ گئے؟ نیازی صاحب نے آج تاریخ لی ہے، تاریخ. آج ان کے لیڈر بھی یہاں پہ، وکیل بھی حاضر نہیں ہوئے. تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ، اور یہ اس لیے لی جا رہی ہے کہ دو گواہ ہیں اس کیس میں، اور اب شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، جرح ہو رہی ہے. آج تاریخ لینے کا کیا جواز تھا؟ اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود کئی مرتبہ نیازی صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوتے. آج بھی عدالت سے راہ فرار اختیار کی گئی، عدالت میں پیش نہیں ہوئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چوری کا اور نان ڈیکلریشن کا، اثاثے ظاہر نہ کرنے کا یہ ثبوت ہے کہ عدالت کے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہیں. کسی زمانے میں کہا کرتے تھے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے اب نہیں گھبرانا. آ کے عدالت میں جواب دیں کہ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے جو توشہ خانہ کے تحفے آپ نے چوری کیے. پھر جو بیچے اس کی جعلی رسید کیوں لگائی کہ یہ F6 کی ایک دکان میں بیچے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ اکاؤنٹ میں جمع کرایا، باقی حصہ کہاں پہ گیا؟ وہ پیسے بھی ڈکلیئر نہیں ہیں. ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو، اور خود جعلی رسیدیں گھر پہ بیٹھ کے بنائی ہیں. 11 ماہ میں عدالت میں پیش نہ ہونا، تاریخ پہ تاریخ لینا، راہ فرار اختیار کرنا، تکنیکی بنیادوں پہ کیس کو تاخیر کا شکار کرنا. کیا کل آپ کے وکیل کو زیب دیتا تھا کہ شہادت ریکارڈ ہوتے ہوئے وہ کیس کو ادھورا چھوڑ کے گھر چلے جائیں، عدالتی وقت سے پہلے گھر چلے جائیں، اور آج عدالت میں حاضر نہ ہوں؟ اب اگر کل کو عدالت سے استدعا کی جائے کہ ان کو پیش کروایا جائے عدالت کے اندر، تو وویلا کرتے ہیں جی ہمارے وارنٹ نکل آئے، ہمارے وارنٹ نکل آئے، ہمیں زور زبردستی کی جا رہی ہے. اور بھائی انسانوں کی طرح پیش ہو جاؤ، آ کے جواب دو، آ کے حساب دو، بتاؤ کہ یہ تحفے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے تھے، بتاؤ یہ بلیک مارکیٹ میں کیوں بیچے تھے، بتاؤ کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم کہاں پہ گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اور اس میں اب جانے دے یار، جانے دے یار، جانے دے، نہ سین کریٹ کریں، نہ کریں. اس میں اب آج جو پیشی ہوئی اس پیشی کے دوران ان کے وکلا نے عدالت پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی. نہ صرف عدالت پہ پریشر ڈالا
बल्कि प्रेशर डालने के साथ साथ जज पे अदम एतमाद का इजहार ये साबित करता है कि ये मर्जी का फैसला लेने की एक कोशिश है। तो जो दो गवाह इसमें मौजूद हैं उनकी शहादतें भी रिकॉर्ड होनी हैं, उन पे जिरा भी होनी है। और आप क्योंकि दफा अपना पेश करने में नाकाम है, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब पनामा का केस चल रहा था और मियां नवाज शरीफ रोज़ाना की बुनियादों पे एहतसाब अदालत में पेश होते थे, तो आप तब ये मुतालबा रखते थे कि ये रोज़ की बुनियादों पे केस सुना जाए। मगर मियां नवाज शरीफ बेगुनाह होने के बावजूद हर रोज़ अदालत में पेश हुए, कानून की मंशा को तस्लीम किया। और वो केस क्या केस था? चंद किरदारों ने वो केस बनाया, झूठा केस बनाया, और बेगुनाही के सबूत आ चुके और बेगुनाही साबित हो चुकी। और आप तोशाखाना की बात करते हैं तो मुल्क की तारीख में कोई ऐसा हुक्मरान बता दें जिसने तोशाखाना के तहत ब्लैक मार्केट में बेचे हों, जिसने सऊदी वली अहद की खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेची हो। खाना काबा की मॉडल जिस चीज पे बना हो, बंदा उसको तबरक के तौर पे रखता है, उसको अपने घर में किसी ऊंची जगह पे रखता है, उसको मुकद्दस तसव्वुर करता है। आपने खाना काबा वाली घड़ी को भी नहीं छोड़ा, वो भी ब्लैक मार्केट में बेच दी। तो ये चोरी का केस है, चोरी साबित है, जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा। और साइफर वाले केस में भी, साइफर में बिल्कुल क्लियर है कि आजम खान साहब ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं वो एक मुहिब्बे वतन शख्स है। उसने ये बर्दाश्त नहीं किया कि जो झूठा बयानिया खड़ा गया था, क्या हम कोई गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट का। और उसके बाद अमेरिका में लॉबियस्ट फर्म्स हायर की गई, अमेरिका से मदद तलब की गई, और मदद तलब करके कहा गया कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हमारी मदद करें। पहले कहा कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, फिर उन्हें कहा हमारी मदद करो। साइफर का झूठा बयानिया अपनी मौत मर चुका है, और साइफर के केस में भी पेश होना पड़ेगा। एक तरफ करप्शन है, एक तरफ साजिश है। यही मजमुआ है आपकी सियासत का कि आपने चोरी भी की है, साजिश भी की है, और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। अब तोशाखाना में आप बहुत ज्यादा देर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे, पेश भी होना पड़ेगा और जवाब भी देना होगा। हर रोज तारीख लेके वो टोप पहन के किसी कोने में छुप जाना, ये अब नहीं चलेगा। हिसाब दो, आके जवाब दो, वरना तैयार हो जाओ कि ये कौम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। बहुत शुक्रिया। एक बात बताइएगा, पीटीआई वाले सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के खिलाफ एक तहरीक प्रॉपर चला रहे हैं, आमिर फारूक के खिलाफ, हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ, तो इसके हवाले से कोई इसका बताने जा रहे हैं? कोई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन इस मुल्क के खिलाफ चलाई, शुहदा के खिलाफ चलाई, अपनी फौज के खिलाफ चलाई। 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं वो ये कैंपेनें चलाते थे। जब रिलीफ मिल जाए तो वाह वाह है, जब जज इंसाफ करने लगे, जवाब तलब करने लगे, तो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती है, अदम एतमाद का इजहार किया जाता है। तो भाई 11 माह से केस चल रहा है, अदम एतमाद आपको अब याद आया? अदम एतमाद और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जज जब फैसला देने लगे तो उसे कहते हैं हमें आप पे एतमाद नहीं है। तोशाखाना का जो हाई कोर्ट का केस था, जब उस पर फैसला करीब आ गया, जब फैसला महफूज हो गया, तो कहा गया कि जी हमें इन पे एतमाद नहीं है। भाई अदम एतमाद करना है पहले करो, ये बाद में अदम एतमाद करने का क्या मंतक है? ये ताखीरी हरबे हैं, इंसाफ हो के रहेगा इंशाअल्लाह, और इनको बिल्कुल यहाँ से राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान की इज्जत की खातिर, पाकिस्तान के वकार की खातिर हिम्मत की और आके ये बयान दिया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी, ये साइफर का ड्रामा रचाया गया था, मैं समझता हूँ इस काम के लिए बड़ा हौसला चाहिए।
उसने जो भी गलतियां की होंगी बिल्कुल की हैं, मगर उसकी दुरुस्तगी के लिए जब पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के मफाद की बारी आई तो उसने साइफर का भांडा फोड़ा और बताया कि झूठे मिनट्स लिखे गए थे, हिदायत दी गई थी, झूठा बयानिया घड़ा गया था। तो मैं तो उसको सलाम पेश करता हूँ कि उस शख्स में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो सच बोलने को तैयार है, जो कि नियाज़ी साहब में नहीं है। नहीं, साइफर नहीं, मैं असल हकायक ये हैं, मैं जो एक JIT ने साइफर की तहकीकात की, ये FIA की JIT थी। इमरान खान साहब ने स्टे लिया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट से। उस JIT की रिपोर्ट परसों फाइनल हुई है और JIT की फाइंडिंग ये है कि जलसे में जब साइफर डराया गया, साइफर इनके कब्जे में था,